Press you can address the press outside, but my kind request is that Because this issue is discussed in the floor of the house. Your chief minister has answered, your minister is answering. I don't understand why you are afraid of answering in front of the press. Every session is nice. Government award. Are we making any personal allegations against you? We have some public grievances to you. Press has come. This is not our personal problem which we have come to you, neither here it is about you. This is Press, about in fact, you can tell people of Goa. Then these are the things it has. You mean to say, sir, you're not answerable to people of Goa? You mean to say that, sir? anything like that. Then the press is the one through media you are interacting with the people of Goa, isn't it? The entire people cannot come here. No, please, I can only interact if if these kind of press and all. It's not. We have not been informed. I am ready to listen to your grievances or any issues. I think this is the first time press hall are there, they will also agree. This is the first time some officer is telling that I will not talk in front of the press. Yeah, because I have the right to decide like what kind of interaction. No, is you happening. people are not deciding. That's No, why we but had to you come here today. have not informed me about the fact that the press is going to be present. I am ready No, to press listen. comes everywhere. Press goes and asks CM chief minister also. I'm sorry, I cannot. No, we are come from. I'm sorry. We are the political party, Indian I'm political sorry. party, Congress party. We are Yeah, not. I'm ready to listen to your So grievances. listen, no, you listen, no. No, this is not how it happens. Kindly leave. Then what will happen? No, I cannot talk if the media is present. The people of Goa have been robbed of their rightful money, and you don't want to प्रेस answer को them. बाहर भेजने के लिए बोल You also go from Goa. No, why don't you leave from Goa only then if you don't want to face the people of Goa? Leave from Goa. We condemn the act of the director of transport that he said he told press literally to get out from his cabin. That means he doesn't want to face the people of Goa. And today we came here to ask a very serious question. Fatla Isani, we had taken a press conference where this department is hand in glove with these crony capitals. आज मुझो आरोप असा या सरकाराचेर की हे crony capitalist पे हा हे जिंदाल, अदानी, वेदांता आणि अगरवाल हे तांच्या डायरेक्शनाचेर हांगा काम करतात. आम्ही जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली ह्या डिपार्टमेंटान गेल्ल्या जुलय सेशनान एक LAQ आमकां उत्तर दिल्लें आहा की ट्रान्सपोर्ट सेस अंडर द रुरल इम्प्रुवमेंट एंड वेलफेअर सेस एक्ट 2000 आणि उत्तर दिलां की 230 कोटी रुपया ड्यू आहा म्हणून. ह्या सरकारान आजूनय ते रिकवर केल्ले ना ह्या डिपार्टमेंटान आणि दिस डेटा इज अप टू जुलय 2018. आज आम्ही ताका विचारपा आयिल्ले की 2018 मेरेन जर 230 करोड रुपया आउटस्टँडिंग हे ताचे रिप्लाय हेंचे ताणें LAQ आन्सर दिल्ले 230 कोटी रुपया बाकी आहा आणि 2018 ते 2023 जे आम्ही कॅल्क्युलेट केला इज अनदर 300 crores. दॅट मीन्स ट्रान्सपोर्ट सेस टुवर्ड्स कोल इज अबाउट 530 crore rupees pending which has to be paid to this government. आता ते तांणी हातून लास्ट टाइम जेन्ना आमी विधानसभेन विचारलें तेन्ना मंत्र्यान एक फट मारली ती ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सेइंग दॅट देर इज स्टे म्हणून. हांव सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक चॅलेंज करता की ताणें स्टे आसा ती दाखोवची ऑन दीस पर्टिक्युलर ट्रान्सपोर्ट सेस ऑन द रुरल इम्प्रुवमेंट एंड वेलफेअर सेस एक्ट 2000 देर इज नो स्टे ग्रांटेड. So that means the Goa government and the transport department is free to go and recover that money. आणि अजूनही काय स्टेप घेतले ना रिकवर करपाक. This is one part. The second part is this same department in 2014 came up with an act called as the Goa Cess on Products and Substance Causing Pollution Green Cess Act 2013. This matter was pending in High Court. Eventually the High Court passed an judgment in September vacating the stay. That means Goa governmentak full right ashilo ye green cess recover karpak. Now what is this green cess?
जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो 2012 2013 ताणें कायदो हाडलो आनी 2014 तो एक्ट जालो. ताणें 2% ऑन द सेल व्हॅल्यू ऑफ कोलाचेर ग्रीन सेस लायलो. आतां मजा पळया तुमी, ह्या सरकाराचो एक बरो क्लोज मित्र अडानी एंटरप्राइजीस नोव्हेंबर 2014 हायकोर्टान रीट पिटिशन विड्रॉ करता. दॅट मीन्स वॉट? दॅट मीन्स गोवा गव्हर्मेंट वॉज फ्री टू रिकवर दॅट ग्रीन सेस फ्रॉम हिम. 2014 नोव्हेंबर ते आज 2024 जानेवारी ह्या सरकारान एकूच स्टेप घेवंक ना ताका नोटीस धाडपाक और ताजे ड्यूज रिकवर करपाक. दॅट ग्रीन सेस इज रनिंग इन थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स. सो दॅट मीन्स आज हो जो एरोगन्स आणि जो हो बिहेवियर ह्या डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टांचो दाखयला 100% हाका हे जे पळय अडानी जिंदाल आणि जे वेदांत हांचो एजंट मरे. आमचो डिमांड आसा की हाका सस्पेंड करचो. असले IAS ऑफिसर जे हे क्रोनी कॅपिटलांक सांबाळपाक पळय मिडिया कडल्यान गोंयकारां कडल्यान पळयता, असल्या ऑफिसरांक सस्पेंड करपाक जाय. ही शूड हॅव फेस्ड, ही शूड हॅव टोल्ड वाय दे हॅव फेल्ड टू रिकवर दीस मनी. अरे ह्या साधारण गोंयकार समज जर हेल्मेट घालना तुमी ताका चलना दिता मरे, सायड लायट चलना तुमी ताका चलना दिता, नंबर प्लेट ना चलना दिता, म्हणजे तुम्ही फक्त बारीक गोंयकारांक काबार करपाक उठला हो सरकार. आणि हे व्हडले क्रोनी कॅपिटलिस्ट जिंदाल अडानी आणि वेदांत आणि अगरवाल हांकाच तुम्ही फक्त चोरपा दितले. ट्रान्सपोर्ट सेस इज 550 crores which this department has not recovered. There is no stay and these 550 crores तातून आणि एक सांगता this is only by road transportation. I want to ask this department, what about the waterways transportation which is happening? The act of transport says is applicable for all, water as well as road transportation. So जे waterways पर transportation हा ताजेर कांयच action घेना. And how can there be a stay? These people, this department has recovered transport cess from mining department, iron ore mines. नाल्यार विचारा तांकां. सो तुम्ही थोड्यांक एक तांकां ट्रीटमेंट आणि जे प्रायम मिनिस्टराचे फ्रेंड आहा तांकां दुसरो ट्रीटमेंट. म्हाका दिसता मंत्र्यान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक वी डिमांड दॅट ही शूड सस्पेंड सच एरोगंट ऑफिसर इमिजिएटली. हे एजंट मरे, हे एजंट हाडून आनी बसयले हांगा हू डजंट वॉन्ट टू फेस अँड हू डजंट वॉन्ट टू आन्सर टू द पीपल ऑफ गोवा. हाव कॅन ही आस्क द प्रेस टू गेट आउट फ्रॉम द कॅबिन? तो सांगता आपले पर्सनल कॅबिन. कोणा पर्सनल? हू इज पेइंग फॉर दॅट कॅबिन? हू इज पेइंग फॉर हिज सॅलरी? इट इज द टॅक्स पेयर्स मनी हूज सॅलरी इज गोईंग. तो फुकट सर्वीस करता. सो म्हाका दिसता हो आज जो बिहेवियर ह्या डिपार्टमेंटान दाखयला दिस इज शेमफूल. वी कंडेम दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर. ही शूड हॅव. आमी हाच्या पयलीं ह्या डिपार्टमेंटान आयिल्ले, हाच्या पयलीं एक डायरेक्टर आशिल्लो. वेन दॅट संडासाचें उदक हे टँकरांनी घालून पळय लोकांक गोंयकारांक पळय मारून उडयताले तेन्ना आमी आयिल्ले. तेन्ना त्या डायरेक्टरान आमकां आन्सर केलें मरे. सो हो IAS जालो म्हणून कितें जालो? ताका मेळप ना? हां, ताणें हाजेर उत्तर दिवप ना मिडिया मुखार? अरे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दॅट इज लाईव्ह सेशन, होल वर्ल्ड इज वॉचिंग मरे. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इज गिविंग आन्सर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. Chief Minister is talking, leader of opposition is talking, all the opposition MLAs are talking. And who is he to say that I will not talk in front of media? He has to remember one thing, that he is a government servant. Taxpayers' money is going as his salary. He is sitting in a public office. He is a public servant. He is not a servant of Adani, Jindal and Vedanta and Agarwal. This he has to remember this. We condemn, and this shows that हे पळय जे डिफॉल्टर्स काल इलेक्ट्रिसिटी थंय जालें, थंय हो सरकार सांगता 84 crores आमकां लॉस जाला म्हणून आमी इलेक्ट्रिसिटी वाडयता. हां, थंय तांणी जे इंडस्ट्रियलिस्ट रिकवरी आहा थंय 150 करोड रुपया. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ट्रान्सपोर्ट सेसाची 550 करोड, ग्रीन सेसाची 2000 करोड. अरे हे कोणाचे पैसे रे? दीस आर एक्सचेकर्स मनी. वाय गव्हर्नमेंट इज नॉट गोईंग एग्रेसिव्ह इन रिकवरिंग दीस मनी? बंद कर मरे. ह्या डिपार्टमेंटान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इमिजिएटली बरोवपाक जाय आशिल्लें की हे क्रोनी डिफॉल्टर्स हांचे पयलीं कन्सेंटा बंद कर म्हणून. पयलीं सरकाराक पयशे भर म्हणून सांग आनी मागीर फुडलें चालू कर. अरे तुम्ही हजारांनी करोड रुपया हांगा सरकाराक भरना आनी हे दुसऱ्या सायडीच्यान सरकार लोन काडिता, गोंयकाराच्या माथ्यार लोन मारला, इंट्रस्ट आमी भरचो पडटा तो. दीस इज एक्सचेकर्स मनी, दीस इज नॉट देयर पर्सनल मनी. So our demand is that the minister should suspend
such arrogant officers who are there. आणि म्हाका दिसता हाजेर मंत्र्यान क्लियर येवपाक जाय ना तर मंत्री हांचो एजंट आसतलो कित्याक तो लागींच रावता थंय लागींच ताचे मतदारसंघ हे दोन मेजर प्लेयर जे आहा पळय कोर्टाचेर अडानी आनी तुगेलो दुसरो जिंदाल आणि तो वेदांता आणि अगरवाल हे 4 मेजर प्लेयर आहा ते कोर्टान तुम्ही आज थंय गोंयकारांचे जागे थंय हडप करून इल्लिगल ट्रेसपासिंग करून तुम्ही थंय डबल ट्रॅकिंग करता मरे आणि जे हे कोळशाचेर पळय टॅक्स भरना तांकां तुम्ही कांयच करना गोंयकारांची 400 वर्सां 300 वर्सांची घरां तुम्ही मोडून उडयली कित्याक मोडून उडयली हांगा कोळसो व्हरपा लागून आणि कोळशाचेर जो तुम्ही टॅक्स घातिल्लो ते फारीक करना तांकां तुम्ही कांयच करना मरे सो दिस इज एन शेमफूल एक्ट बाय द डिपार्टमेंट अँड दिस प्रूव्स there's this insensitive government and the chief minister who is not bothered at all towards the welfare of the state is showing that हे सरकार म्हणटा ते फक्त करप्शन फक्त आपली बोन्सां भरप आणि फक्त बॅगो म्हाका दिसता तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हाज्या पयलीं ताजेर केसी आशिल्ल्यो अबाउट द पावर स्कॅम सो म्हाका दिसता दिस इज अनादर स्कॅम बिकॉज दीस मनी ऑफ सेस इज रनिंग इफ यू ॲड ट्रान्सपोर्ट आणि ग्रीन इट इज क्लोजिंग अप टू 3000 crores ताजो इंटरेस्ट कितलो आला रे 3000 कोटीचो इंटरेस्ट कितलो आला सो वी डिमांड that minister should suspend such officers. 100% this is a scam. When he is giving, his department has given the answer. I am not saying. His LAQ reply, this is an LAQ reply given by the minister to the question put by MLA Alton DeCosta on 21st of July 2023. He has given a summary where he is saying 230 crores is pending from these companies. So why the department has not started any action? तू म्हाका सांग आज हांव हे गोंयकारांक विचारपाक सोदता की तुमकां समज जर तर हेल्मेट तुमी हे आरटीओचे एनफोर्समेंट सगळी कडेन भोंवता मरे हे जे पळय कमर्शियल बाबडे रिक्षा चलयता ट्रक चलयता तांकां ते त्रास करता काय करना तुमकां स्वता त्रास करना सो जे क्रोनी कॅपिटलिस्ट पळय हजारांनी करोड रुपया पळय जे भरपाचे आहा एक तर हांगा सुटकेसी मेळटा ना जाल्यार दिस इज अ बिगर स्कॅम जस्ट टू शो द पब्लीक एक एक्ट काडप ती लायबिलिटी क्रिएट करप मागीर 3000चे 20% पळय मरे कितले पयशे जाले ते दिस इज शेमफूल फुडलो स्टेप आतां मंत्री हाडटा जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान पयलीं हाजेर क्लॅरिटी दिवची की तें ऑफिस ताजें पर्सनल ऑफिस काय म्हणून काय दिस इज अ गव्हर्मेंट ऑफिस अरे दिस इज एन इन्सल्ट टू द पीपल ऑफ गोवा टुडे दॅट ही इज सेइंग get out to the media. I will not talk in the front of media. हें कितें हांव म्हजो पर्सनल प्रश्न घेवन आयिल्लो हांगा तागे पर्सनल कितें विचारपाक आयिल्लें वी हॅड कम हियर टू आस्क वाय दीस मनी इज नॉट रिकवर्ड अँड दीस इज द मनी ऑफ द पीपल ऑफ गोवा पीपल ऑफ द स्टेट जे हांगा रावता पळय तांचे पयशे तुमी सांगता सरकारा कडेन पयशे ना सरकार रिणान डुबला अरे आसा ते पयशे रिकवर करा मरे तुमी 3000 कोटी रुपया मागीर कमी जाले दीस इज अ स्कॅम I think the transport minister is involved in this and he is the agent of Jindal, Adani, Vedanta, Agarwal. हांचो एजंट तो म्हजो आरोप आहा हाचेर 20% घेतले आसतले 600 करोड रुपये जाले तुमचे हेजा आन्सर कोण दितलो डायरेक्टर तर दिना न्ही आमी मेमोरंडम घेवन आयिल्ले तो आज ही द वे ही हॅज एक्टेड ही इज नॉट रेडी आनी आमच्या मेमोरंडमान वी हॅड गिवन हिम अ डेडलायन ऑफ 15 days and in 15 days if it doesn't happen we had said we'll move to the court. So we'll decide now what we have to do, whether we have to go and घेराव the minister now, because if he is not answering, हाज्या वयर आतां मिनिस्टर मेळचो पडना असले एरोगंट ऑफिसर हाडून तुमी बसयल्यात मिनिस्टर म्हणून कितें कमी एरोगंट आहा नाजाल्यार मिनिस्टराक समज मिनिस्टर जर आमकां आतां हाजेर रिप्लाय दिना नेक्स्ट स्टेप इज वील घेराव द मिनिस्टर कळ्ळें मागीर मिनिस्टराचो एटिट्यूड पळोवया कितें जाता आनी हाका ऑफिसराक आपय म्हणून सांगया ते असले तुमी ऑफिसर हाडून दवरल्या काय म्हणून जे गोंयकारांक जे प्रश्न आहा ते विचारले जाल्यार तुमी सांगता आमी आन्सर करचे ना म्हणून कसो आन्सर करचो ना अरे दीस इज अ पब्लीक क्वेश्चन मरे म्हजी एक अपील आसा आतां तुमी पळयलें की ट्रान्सपोर्ट सेस जवळपास 550 करोड रुपया ह्या सरकारान वसूल करूंक ना ग्रीन सेस जवळपास 2000 कोटी रुपया ह्या सरकारान वसूल करूंक ना हांव सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता की आयच्यान हे जर तुमकां कसली चलनां जर दियत चलनां बंद नाका तुमी सांगा पयलीं पळय हे चोरांनी पळय पयशे पळय भरूंक ना हजारांनी कोटी रुपया ते पयलीं रिकवर करात आनी मागीर आमी चलनां भरतले म्हूण सांगा
सगळे गोंयकारा कडेन अपील करता बाबडो मोटरसायकल घेवन वता आसतलो, गाडी घेवन वता आसतलो, रिक्षा घेवन वता आसतलो, टाटा गॅस घेवन वता आसतलो, टेम्पो घेवन वता आसतलो, कोणूच चलनां फारीक करनाकात. ह्या डिपार्टमेंटान दिल्ली चलनां कोणूच फारीक करनाकात. पळोवया पयलीं हे गोंयकारा पासत हे सरकार आसा काय हे क्रोनी कॅपिटलिस्टा पासत आसा. देन इट वील प्रूव की दीस गव्हर्मेंट इज एक्चुअली फॉर द गोल्स.